खुली सारे खुली सारे तुम काढ़ देखे नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पुणी आ गोटे सुंदर नुआ ब्लॉग रे आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स कालिका वीडियो आप देखते जो आमर घर रिपेयरिंग करते रंजू हूँ मिस्त्री रिपेयरिंग करते मैंने जरीपाल पकौले ये वर्षा पानी जो पड़ूला आल तो सन्ध्या होगा मैंने बाउंश काटिक पकईला। तो आज सकाल सकाल बाहर बर्तमान पुणी आमर बाउंश बिड़ी मैंने गड़िया पाखे बाउंश बिड़ी आ गोटे बाउंश काटिकी आपर पकईबी लगे आ न पकईले ये पवन बेले बेले आसूची रचका बेले बेले पवन आस जरीपाल उड़ी पड़ू से जे पानी पड़ूला से पानी पड़ूची लगे। तो बर्तमान आसीगले आम बाउंश बिड़ी आम गड़िया आम छोट गड़िया रंजू मुझे चलती बर्तमान रंजू धरची काटिदेव ना कौन से तो बर्तमान बाउंश काटिबा कातिर कणा माने दाउला है कि कणा। तो ए बाउंश हूँ ए बाउंश भी स्ट्रंग नुहे लगे आम एटा बाली एरिया ना बाली एरिया रे बाउंश स्ट्रंग हुए नहीं लगे तथा गोटे देखी काटी पकेबा ना कौन हल्का माने जोटा न उड़ेबा है लगे। तो बर्तमान काटी दे देखिए कौन कौन होची आगको आउ जो फ्रेंड्स ना चैनल को नुआ से प्लीज वीडियो को लाइक करंतु हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु अब बड़े प्यार से गोटे कमेंट करिए। तो निहाती जो माने भी नुआ आछंती हम चैनल को वीडियो को लाइक करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु और शेयर करंतु और कमेंट करंतु। तो शेयर माने कि बहुत मात्रा रे शेयर करंतु। हां तो चलंतु आज रो दिनटा केमती कटु आपण ए वीडियो देखिबे चलंतु आपको कौन कौन होची देखिबा। और रंजू तो सकाळ 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 खियापिया सरी आम तूफान परी से भी आंती से जेजा स्कूल पढ़ाई लगी रोसे सारी बर्तमान टाइम के टाइम बर्तमान 11:10 है लगी मैंने आज भी मुझे समुद्र को जाइनी लगे आउ समुद्र को भी आउ जीविनी माने पाखे टाइम पाखे आसलानी आमर जीवा टाइम पाखे आसलानी लगी रंजू दाउला नाइन कहले मु काटी लगी माने से चूज कोटी माने 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 बाछुची कोटा माने ठीक भाव रे पाची माने को वर्षरा ठीक भाव रे पाकळ हेची जहा कि अधिक दिन लास्टिंग करबा लगी एटा गोटे मोटा हेची मोटा हेची आउ बेसी लॉन्ग भी होबा लगी। तो एटा काटिबा गुटे गुटे कहू कहू दुईटा काटिबा लगी माने गुटे पड़िबो घर ऊपर आउ गुटे पड़िबो लुगा सुखेबा पई लगी लुगा सुखेबा पई नाई माने मेलिया पई किछ नै गुटे तार खाना से तार भी छिड़ी गलानी। तो दुईटा मास मते काटिया पड़िबो लगी बाउंसटा काटी दिए तापर कथा हवा ये खाली काटी जाउची मारियो मुझे हो गोटे बाउंस आनी ठीक काम कर पकी देली मोर ड्यूटी शेष ये हाल हाल उड़ी जाई जी केते रे मिस्त्री तार केमती कोन काटी कुटा के पके नियाती ना हां काली पकुतला ना जरी पालो हम जरीटा पक दे मु बाउंस भी ऊपर चढ़ी के पके ना काटी कुटा पकेबे मु गल जा सुई पड़ियो ना बता से देली दीटा बता ऊपर पके लगे पके सारा हला हैं आ रंजू पदर कैमरा धर केडे बड़ा जरा कैमरामैन से ना खतरा हमर कैमरा नहीं हमर मोबाइल दा लगे जरा से कैमरामैन ए देखो हमर केते सुंदर हे जी देखो एटा ए गाड़ीटा हीरो आज देख फुलो एटा तुम मु कहि दिल तुम मान नथला देखो गुडे डिजाइन फुल हां गुडे डिजाइन हे देखो भाई एटा धोला धोला पाखरे एटा गुडे हे जी कोन धोला और गुलाबी कलर मिक्स कलर एटा हला एटा मिक्स टाइच केते सुंदर फुटी जी देखो को ए फुलो हम बापा तोड़ते दियंतिन काहे ना सो लागे बोर आगर रहले तब भलो देखा आ पूजा कर अलगा फुल नहीं कर गाँव से मंदार फुल हाथ दबनी से मोटा गछ धोला नालिया सब रही ना सेनी तुला है कम तुला है बेस्टा था कम तुला है गुटे होते नहले नाही मार दो सबा माने वर्तमान गाधे आसिले फ्रेश हो गेली आ हम गेंजी गुटे पिन देछे साटफट किछ नाही सार नाही से उदाई छला ए देखो वर्तमान आम गुंडरी माने म झियारी पणस नहीं गासिले पणस माने एटा खजा पणस आ खजा पणस केते बड़ बड़ देखो पणसटा बड़ बड़ है बड़ बड़ एटा के खाइबो
ମୁଁ ଖାଇବିନି ବଡ ଖାଇବନି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଞ୍ଜୁର ହଉଛି ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହଉଛି ହେଲା ବର୍ଷା ହଉଛି ରଞ୍ଜୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେଇ କରୁଛି ହେଲା ସିଲେଇ କରିବାର କଣ ବର୍ଷାଟା ଆହୁରି ବର୍ଷା ହଉଛି ହେଲା କି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇନା ଭାତ ଆମର ଆଜି ଡେଙ୍ଗା ଝୋଳ ନା ଖଟା ପୋଇ ଦଣ୍ଟା ଝୋଳ ହେଲା କି ଖାଇଲି ପାଣି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବି ଆମର ବାଲି ଏରିଆ ହେଲା କି ବାଲି ଏରିଆ ମାନେ ବାଲି ଜାଗା ଆମ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ନା ବାଲି ଜାଗା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲସ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଆଉ ଇଏ ଖାଇସାରି ବାହାରିଲେ କଂସା ଧୋଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗୁଆ ଖାଇଲେନି ଇଏ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇଲେ ଖାଇସାରି ବାହାରିଲେ କଂସା ଧୋଇବେ ଆଉ ଧୋଇବାଟା ଆମର ହଉଛି ଟେନସନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ମାଗଣା ଫ୍ରିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ପଇସା ଲାଗୁନି ଆମର ହେଲା ପଇସା ଲାଗୁନି ଆଉ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ମାନେ VIP ସବୁ ଏଇଟା କଂସା ଧୋଇବେ ଗୁଡ଼ ଧୋଇବେ ଦିଟା ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଆମର ହେଲା ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣାଟା ହେଲା ସେଇଟା ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଲାଗିଛି ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଦିଟା ଚାଲିଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି ଫ୍ରିରେ ଆସିଛି ଖାଲି ପାଇପ୍ ଟିକେ ମୁଁ କିଣିଛି ଲାଗି 150 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଉପରେ ଉଠି ଯାଇଛି ଆମ ଘରଟା ନା ମୁଁ ଉପରେ ଉଠି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତଳେ ଆଉ ରଞ୍ଜୁ କେତେ ତଳେ ଦେଖ କେତେ ତଳେ ହଁ ମୁଁ ଡେଲି ଖାଉଛି ହେଲା କି ଆଉ ଏଇଠି ଦିଟା ହେଇଛି ନା ଏଇଠି ଦିଟା ହେଇଛି ଏଇଠି ଦିଟା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ପାଚିନି ମାନେ ଏଇଟା କଷା ଲାଗିବ ଲାଗି ରଞ୍ଜୁ ଖାଇବ କହୁଛି ମୋର ଭାଇ ଖାଆନି ଥାଉ ଆଉ 2 ଦିନ ଯାଉ ମୁଁ ଖାଇମି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଛି ହେଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛୁ ହେଲା କି ନିଜେ ତିଆରି କରି ଆଣୁଛୁ ଏଠୁ ନୁହେଁ ତାମିଲନାଡୁ ଆଉ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ବି ଆମର ହେଇଗଲା ଭାଇ ମାନେ ଯିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣାଇଦେବି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ଆମର ଏଇ ଟାଇଗର ଆସିଗଲା ଟାଇଗର ଆଇଲୁ ଆଉ ଇୟା ନା କ'ଣ ଓ ଏ ଶଙ୍କରୀ ଆମର 4ଟା ବିଲି ହେଲା 4ଟା ସେ ଶଙ୍କରୀ ଆଇଲୁ ନାଇଁ ପଳେଇଲା ହେଲା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଝାଡ଼ା ଫେରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲା ଝାଡ଼ା ଫେରତେ ଆସିଛୁ ନା କ'ଣ ତା ପାଇଖାନାଟା ସେଇଠି ଲାଗି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଡେ ହେଇଯାଇଛି ଲାଗି ମାନେ କାଲି ଆଉ କାଲି ନାହିଁ ମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଡେ ମାନେ କାଲି ଭାଇ ଏତେ ବର୍ଷା ଯାଏ କି ବର୍ଷାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଲାନି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଢାଉଛି ମାନେ ଗଁ ହେଲା କି ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷାରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ତ ଆଜି ପୁଣି ସକାଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମାନେ ଆଜି ଆମ ଗଡ଼ିଆରେ ମାଛ ଧରିବା ଲାଗି ଏ ରଞ୍ଜି ଜାଲ କାନ୍ଧେଇଛି ମାନେ ମାଛ ଧରିବା ଆଜି ମାନେ ମାଛ ଆମର ଗୋଟେ ଆର ଗଡ଼ିଆରୁ ଏ ଗଡ଼ିଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପହଣା ସେ ସକାଳଠୁ ଭାସୁଛି ଲାଗି ବୋଧେ ହଁ ସେ କହୁଛି ଖାଲି ମୋତେ ଧରିକି ଖାଅ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲି ଆମ ଏଇ ଯେ ଛୋଟ ଗଡ଼ିଆଟା ଅଛି ଏଇ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଲ ପକେଇବି ଆଉ ଦେଖିବା ମାଛଟା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଠି କଥା କହିହେବ ହେଲା କଥା କହିଲେ ଯେ ପଳେଇବ ହେଲା ତାହେଲେ କେବଳ ଧରି ଆପଣ ଦେଖିବା ଲାଗି ଚାଲ ମାଛ ଧରିବ ନା ତମକୁ ମାଛ ଧରିବ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତମେ ମାଛ ଧରୁଛ ନା ମାଛ ତମକୁ ଚୁରୋ ଯେମିତି पड़ी तार रही कि जाने माछ आसला जना पड़ जाल उठी सारा माछ खाइबे एत गोड़िया गोली जाऊँ हौ देखिमी जे तमे माछटा उठौछ कि माछटा से तଳ बाटे पड़ी जाउची आइया आ पळेला नहीं के पळेला माछ
ମାଛ ଏଇ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ଆସୁଛି ଦେଖ କାଠ ଫାଟ କାଠି ଫାଟି ଆସୁ ମାଛ ଜଣା ପଡୁନି ଆରେ ଆରେ କଣ ଇ ମା ଏ ଖାଲି ପଙ୍ଗାସ ବଡ଼ ପଣା କାହିଁ ବଡ଼ ପଣାଟା ପଳେଇ ଯାଇ ସେଇଠି ଯେ ବୁଝ ବୁଝ କଲା ପଳେଇ ଯାଇଛି ଯା କଣ ହେଲା ଖାଲି ପଙ୍ଗାସ ଏ ଜାଲ ପଳେଇଗଲା ସେ ଡରି ଯାଇଛି ଆଉ ଆସିବନି ଯା ଯା ବଡ଼ ପଣାଟା ପଳେଇଗଲା ଆଉ ଖାଲି ପଙ୍ଗାସ ସବୁ ଧରି ଆଣିଲ ହଁ ଖାଲି ପଙ୍ଗାସ ବନ୍ଦ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦେ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ବଡ଼ ମାଛଟା ଧରି ପାରିଲନି ଲାଭ ଓହୋ ମା କବେ ଦିଟା ତିନିଟା ମାଛ କି ମା ଏଇଟା ଏଇଟା ଧରିବାର ଥିଲା ଏଇ ମାଛଟା କାଲିରୁ ଭାସୁଛି ହେଲା କି 3 ଦିନ ହେଇଗଲା ଭାସୁଛି 3 ଦିନ ଭାସୁଛି ଆଉ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ପାଇଁ ହେଇଗଲା ନାଲିଆ ଝୋଳ ଉଡ଼ିଲା ପୁରା ହାତ ଖୁଲ ଓହୋ ଖୁଲି ସାରେ তুমি কাঢ় দেখে এই ହେଇଛି কেতে কেতে কষ্টরে তোতে ধরিলে রে সে খালি কচাড় খাউছি ইয়া সলা বড় মাছটা ହେଲା ପୁରା ସରିନି ଆହୁରି ଅଛି ରଞ୍ଜୁ ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ଲାଗି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାନି ନା ହେଲା ମାଛ ଝୋଳ କରି ଖାଇ ସାରିଲାକୁ ଦିନ 3ଟା ଆଉ ମାଛଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଲାଗି ଗ୍ଲାସ୍ କାପ୍ ହେଲା ରୁହି ନୁହଁ ଗ୍ଲାସ୍ କାପ୍ ମାଛଟା ମୁଁ ଭାତ 3 ଥର ନେଇ ଖାଇଲି ମାନେ 11ଟା ବେଳକୁ ଗଲି ଧରି ଧୁରାକି ତାକୁ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇଲା ବେଳୁ ହେଇଗଲା 2ଟା 3ଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଖାଇସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫ୍ରି ଆଉ ବାହାରେ ଚିପ୍ ବସତ ଲାଗି ରହିଯାଇଛି 2 ଦିନ ହେଲା ଆଉ ମାନେ କାଲିଠୁ ଆଜିଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଲିଠୁ ଆଜି 2 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ନା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ এই ভিডিওটাକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ କିଛି କହିବନି ବେଙ୍ଗ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ହଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏତିକି ତ ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ମାନେ କାଲି ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଯାଇକି ଆଜି ଆଉ ଦେଖା ହବନି କାଲିକି ଦେଖା ହବ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହବ 10:30 ହେଲା କି ମାନେ କାଲି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।